हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं भरत भाई प्रजापति, गुरु हारमोनियम सूरत गुजरात से। और आज मैं बहुत ही दुर्लभ किस्म की जो रीड होती है वो रीड के हारमोनियम दो बनाए हैं गुरु हारमोनियम में। तो थोड़ी इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं और उसकी क्वालिटी क्या है वो भी आपको मैं दिखाता हूं। और बहुत मेरे भाई कमेंट करते हैं कि भाई भरत भाई, आप गुजराती हो के हिंदी में आप वीडियो बनाते हो, तो थोड़ा तो वो इसके लिए कि भाई ये जो वीडियो है पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। और हिंदी भाषा लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि पूरी दुनिया में लोग समझते हैं इसको। तो थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे और थोड़ा गुजराती में भी बात करेंगे। तो पहले आपको मैं ये हिंदी में बताता हूँ कि ये जो सामने जो आपके सामने पड़ा है ब्लैक कलर में, इसको ब्लैक मेलामाइन ग्लोसी और हाई क्लियर फिनिश बोलते हैं। और इसकी एक जो विशेषता जो है ये है, इसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है, 24 कैरेट में गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। तो उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो बेलों को जो हमने सजाया है वो भी उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने इसमें किया है काम। तो ये आप देख सकते हो। और ये जो है ये वाइट कलर में है और इसमें ओरिजिनल सिल्वर मैंने यूज़ किया है, चांदी। तो ये भी आप देख सकते हो। और ये है एक्स्ट्रा क्वालिटी पेरिस केद्राइल में, 2 मेल 1 फीमेल। और ये जो हारमोनियम है ये हमारे परम वंदनीय श्री भरतदास बापू दिव्यर वाले और वो सुखराम बापू के पंथ में है। तो इनका ये हारमोनियम ऑर्डर से मैंने बनाया है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ओरिजिनल सिल्वर का काम किया है। ये आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल सिल्वर है। तो ऐसा कुछ मैंने 2 हारमोनियम का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और इसमें भी आप देख सकते हो पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक मैंने दिया है हारमोनियम का। तो थोड़ा भी गुजराती में भी थोड़ा बोलते हैं। तो आज ये 2 हारमोनियम जो है ये ओरिजिनल कुकड़ રીડ લવજી એન્ડ બ્રધર્સ બ્લેક કલરનું જે હાર્મોનિયમ છે એ ઓરિજિનલ લવજી એન્ડ બ્રધર્સ કુકડ હાર્મોનિયમ, કુકડના રીડ એમાં નાખેલા છે। અને આ જે છે એ ઓરિજિનલ ગોલ્ડ પ્લેટિંગનું કામ છે એની અંદર। આ પિત્તળ નથી, પિત્તળની ઉપર ગોલ્ડ પ્લેટિંગ કરેલું છે, એ આપ જોઈ શકો છો। તો આ 4 લાઈન કુકડ છે, 3 નર 1 માદી। એવી જ રીતના આ એક્સ્ટ્રા ક્વોલિટી પેરિસ, એની અંદર આપ જોઈ શકો છો 2 નર અને 1 માદી। તો આપણે આ બેઉ હાર્મોનિયમનો થોડો સાઉન્ડ સાંભળીએ કે ભાઈ કઈ રીતના એ હાર્મોનિયમ બોલે છે। તો વારાફરતી હું તમને એની સાઉન્ડ ક્વોલિટી પણ સંભળાવીશ, તો આપ જોઈ શકો છો। તો આપણે પહેલાં પેરિસનું હાર્મોનિયમ વગાડીને જોઈએ કે એનો સાઉન્ડ ક્વોલિટી કઈ રીતની છે। અને આપણા જે ગુરુના જે હાર્મોનિયમ જે છે ખાસ કરીને, તો એની અંદર એક ખાસિયત એવી છે કે હવાનું જે સ્ટોકિંગ જે છે, હવાનો સ્ટોક એ લગભગ બધી હાર્મોનિયમો કરતાં આની અંદર કાંઈક વિશેષ હવાનો સ્ટોક રહેતો હોય છે। તો હવે આપણે કુકડનું હાર્મોનિયમ 4 લાઈન વગાડીને જોઈએ કે એ કેવું વાગે છે।
તો આ હવાનો પણ સ્ટોક તમને મેં બતાવ્યો કે એની અંદર કેટલો હવાનો સ્ટોક હોય છે. તો બહુ જ બહેતરીન ક્વોલિટીના હાર્મોનિયમ આ બન્યા છે. તો આ 2 હાર્મોનિયમનો વિડીયો બનાવીને આપની સાથે મેં શેર કર્યો છે. તો જે પણ કોઈ મારા ભાઈને સારી ક્વોલિટી અને ઊંચી ગુણવત્તાવાળા રીડ યુઝ કરીને હાર્મોનિયમ બનાવવાની કોઈ ગણતરી કે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો મારો જરૂરથી કોન્ટેક્ટ કરે. અને મારો નંબર છે, મોબાઈલ નંબર એ છે 9313916826. તો આ અને મારા भाइयों ने मारी एक नम्र विनंती है, मारी थोड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी भाई मेरे को कॉल करे वो सवेरे 10 बजे के बाद और रात को 8 बजे से पहले. तो थैंक यू. जय माता जी અને નમો નારાયણ.